woto sakdam le dina gidram ti l'islam da modra biga on ko yama bitai la ma haya biga ya dal zugo to fo zinga biga haya yemte mo lima ta kadam la parnan kai atamet na widar foya ha mikti sakdam nambo da la men lokti sa mikam ti ratata ba ta buda la ta ni kema tamanre tbara ala sharta mi lu atul fuli yel kabe ka kunu menwa e bi pula la fona man sa warwa sakbala ko ya kabe wa ada mo limbi yel kabe ya mo limbi yel kabe sa limam ya yel kabe ha bukadam ya yel kabe sa ya zagaliya yel kabe don iya furubala ya wonto tun kama ni balla kama na zaga sa pusu ya wa kalima ni no la za kama na zaga sa pusu linu to sakdam wa aidan jawazu ardu an-nafs ala ar-rajul salih in ta'akkada salaha ya yin kitibang dbayile le ban sakdami tibi pugula lika koyran koy baham yam soba tati tahmura zagala tin ratalam woto sakda din pour sango motala ne ba ya tia wa ya ninkwire para me ya wato ye tarawa ya atonu me kulu la da ya ye yampa yel hidion ki tinga yungunge he kam ba yiri umpile yiri bon ko do me ngati ye pe yiri biri aw woyel timuna zagalam da tayim kadam sida yila yel beti yam bamti kulila nanye sa wala na nyabi na nyembala sa wa la yeba ina nyam nin woto sakda din pour bi pula awti miktine da min tuda wende ya normally patara to problème yel kabete baba adam nya zagala la sida comportement tamam dabo anonga wende anonga nabiyama pour da sama tuda dina sama lokanya ta handa tamam bi yeni kemba tamman woto sakda din pour ton fama me ton yi jak sa le modern yone nam te ton sakil bamba de te kamba yidi zakson aye yo nu bisi kwa menke tembe ngene maramba linna no kanga no kin kanga like te kamba bo to za sa pusi nyo ni na me sit be saka pour en date ta hampa par me rata mo ni na ken no nga kale tunguri ob kom pugudi kom dibli ta way maham kin na mahawa ya parlam dat mahabal e yam timpu arjunda me yibo tabo nkare da kon doaka yam timpu arjunda me yibo tabo nkare pour ça doaka e pour ça yele mana doaka te wonam lokaro nda kamanda men kamanda biton la haman dunno la doaka haman me katota yam metum pahwa doaka haman ya yam me rikson ni doaka na lirawa ngewa ko hinyene da ta normal la ya to so baba wa baba yele mora tum datala da yele tamam da tan mo yele batum randi kama mun ko an sakbi ya bato balo kay iduma anti sakbala furba normal nge nda yare la bangar ba yeti woto sakdami limam kurtubi la melam ti woto sakda din pour buyinga kama fa'alat ummul mu'minin khadija ton nabiya muhammad pour kima khadija ton makasanga khadija menga an wana ufun nabiya muhammad ta ya yumpi nasi nabiya muhammad ya yumpi silanu jende yumpi silanu woto la parent yi nabiya muhammad ta rata nabiya muhammad oui ti fulalo kay ni parent ne bangar ba men ha sifin parent al karar men woto babu andar parent men woni rabim ta fone ti tayi la ti fora talamma e parent men be zamana bo ba siriya be hela talam ko la muminin tayi tum da to la mo men la haya to hawo inki te pa ya ka te kin zaman kan ga point te nir ma min ya sabab te sanna min ratan nar zaka po an ada nir ma min ta te ka ne ba hin geta wa a o han kara ma wa tira kana me ka wate yo han kana nam sawa yo yi da tunnu tira na me ka wate yo han ka shekara me wa yo yi da tunnu ti shekara pa wate ni na min la sanna ma min ni na min ni ma min la ya sabab ta nar zaka wandira ibala han ya tawa arahun katibun sun fara kan sun manira kan garbala arahun katibun sun fa sun mani na ba arahun katibun sun fa sun mani murbala tabliyalan ba hawoto e fa han ka ba ya ko men ya fu sidna na rabe o ngewa de ba han ka wata bara mala ya ba mi ram ti wa ma sama an patatu wala ya bi wala ta ma hamwa la buma an patatu foya wo mo ti bum ye buma an katatu foya bi fo mo an ta bumwa yoto
ya woto rin woto sakadam ton ma khadija tan ayumpi nasi nabiyama maria yumpi sila nujende nyeme ngai yel nabiyam talata nabiyama ntiye nabiyam ni kiyema men yele la kon ratmam datalam ti ni kiyema de gehe long to ka long men yona ifo parama hala sam tun polisi wa ko tengra kan aro to tan pamam talata yam biga kayam yel manala ma khadija rasan pour wonam konne da rasande sida wan ka woto no menga makna nam sala la kana mame pour da ne da woto yungre wuntu on da ton fuga ta atonto kata dade rasande wonam ko la rasande alibiya makna biga arzek ne ben bebe qualité ra magil fa be ne pa ne ka be yen karate la yilin tan le ka mahala gwama ti pour do ba pour tene da ton na yi men ngawa yi tabiyara ta nabiyama ta nin ke mati nin ke mai yele bati muhammadu no la fo pa kabal yim pour sarba yedde no fule yo ti tonu we de ma ga pa men ke kama fa'alat ya mu'ra la mwamde ifana gwam we kama fa'alat ummul mu'minina khadija walad ma khadija sman bu min yo yimanam lin dunno no me ke yin ke tun manam l'islam di pulo l'islam di pulo humbe sak point watinyera sang hambe saka pon sid nyuka me ngintunu wenam sama yel kabete foti yelo baba bala ba fa anje to baba nifu ge saka pon ninkim bi pon yang ning bebete fo mana sabahme e widrien zagalia tamam da talab yep widrien zagala tamam da talab man da wot nge ton ima menga ni photo ya exemple lo ko kabala wi ni tan tiela baba wot tamam da tamu halib tiyele ya tumam da talam tababa kin baba wali ko yanti ko baka hanga la bol mu halima ha nin ke ma zagalam bo ndofo ta kin te ta tonda tindi kadda ko ra zagalam ko fo sami kam to hora talam ton le ka biga ti biga wa ite ton han tesa jinin fa ni yarla woni ne biya minga batunu mo kamera woto bala ton da guba kwamba wa ti kompuli ni zibinda ke la baram la ya baram gwama kam mamminga yete barama nyam dika mamam ko zango nyam wi dika mamam ko woro nyam ni mam jini fama yara woni ne biya minga tonda guba kwamba woto hanka gubra han sama lin sidi woto nunno wa aro ko mo lima kam datanta tabina ma man am bika man la mo lima tenda yala men dato la vo yero na wati te kam man ga te rabe me tarfo mi ko handa ken me man ga mo lin woto sakdam lina itid ma khadija mana woto tia example sunga hamba zaman kan ga point ti wilgi ti woto ketin to manam wa kadhalika fa'alat al mawhuba allati qila anha innaha shuraik woto bala la al qur'an hangum ne ton parning huwa yal sanabiya muhammad tawri ti sa mi le pon ti sahab se woto te yeti ri ka men ko ne biyama inni wahabtu nafsi lak ya rasulullah inni wahabtu nafsi lak imam buhari to sawa imam muslim to sawa nabiyam dine sahar sa woto bati pakawata yiti nabiyama mam dikka mam menga nim arjak nim mam woni kawan ko yam muni nabiyam ninga pahi loto ta alquran gomdi ti boro na fusi yel kan ga yike suratul ahzab aya pinuzi gi wonna melam to wana wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabiy pawo ko shinni wenda ko shinne nabiyama ha wali ka amen ko nabiyam fa in arada an-nabiy an yastankihaha nabiyam da tun le fulbe ti ko kabe khalisatan laka min dunil mu'minin habi muhammad nabiya muhammad ning wati paka handa wata yiti rika min ko nabiya man sai takfa bi ya kinanti hukuma kwallara mu wake bala shefini ya hansala woto